Hello mga hinigugmang mga kalanog, mga kaigsunan. Tumilabay na tong video na putol mga igsoon kini agi og sumpay sa atong video kabahin sa ingon ako nga paboritong kanta sa mga bakakon, no? Manang ingon ako matod nila. Sa atong gibiyaan sa naputol mga hinigugmang mga kaigsunan, atong ipadayon kini si Oliver Labrador, miingon pa siya, matob niya wa di kakasabot brad anang Mateo 6:33 nging harian na sa Dios. Ingon pa niya nga kanang gingharian sa Dios na anak sa Roma. Matod pa niya, wala sa milabay pag yun nato video mga hinigugmang kalanog, akong gipangitaag prueba kay akong susihon og dili ba siya singer nga butbuton. Kay kana laging singer nga butbuton, ang paborito lagi anak nga kanta, matod nila. Una ako siyang gipangitaan. Ako siyang giingnan, magpaabot ko sa imong tubag, asa dapit mabasa. Asa nga libro sa Biblia ha, asa nga libro, asa nga kapitulo, asa nga bersikulo, nga nagsulti nga ang gingharian nga gitukod sa Dios na as Roma. Ako siyang gipangitaan mga kalanog. Usanis mga makapasalaag. Kaya abi niya makalanog, mas maayo pa gani ang mga saksi ni Jehova. Kay ang ilang gisulti nga dinis yuta, muna nga dako bisag asa kay nga man dinhi man sa yuta ang gingharian sa Dios. Pero ang ila gi-specific yun nila nga sa Roma. Mas maayo pa tong iyog dinis yuta kay napay mabasa sa Proverbio 11:31 nga ang mga matarong dinhi balusan sa yuta. Mateo 5:5, bulahan ang mga maagop kay makapanunod sa yuta. So bintaha pa ni, aman. Kay wa pa gyud gi-specific basta kay na yuta, no? Pero ang ilang gi-specific yung nga Roma, mo nang gipangitaan ako og dili man ni siya singer nga hilig og kanang matod nila. Kinaugalingon ba og sa mga depender pa sa mga CFD, he is story. Ila po nang gigamit pero ang tinuod sila pod labaw pod nga ang ilang gigamit, he is story. Kinsay nag-story? Mga tao nga mga membro ra pod ang kadaghanan sa Katoliko. Mga libro nga ang nagsulat kasagaran mga Katoliko pod. Alangan magdi sila magsulat og pabor sa Romano Katoliko nga Katoliko man. Lain pag ayo no. Ang Katoliko nagsuwat unya mo pabor nga ang Seventh-day Adventist tinukod ni Kristo. Na po ko'y nakit-an mga kalanog nga ingon pa niya, di lang nako nakuha niyang channel, ipa niya kini si Google mga kapatid. Napaka matalino ito. Matalino daw. Iya pag yung demonstrate diya sa iyang video. O ito tatanungin ko, Google, sino ang nagtayo ng Seventh Adventist? Gipaduol gyud niya rumadungog. Unsay tubag niya Google? Kay babae magtingog. According to encyclopedia, ang yang Google nga giingon og bright, giingon og matalino, ang gisaligan po diya nga itubag nga ingon niya bright, encyclopedia. Diya sa ako na ingon, itong labay na kong mga video, encyclopedia ang gigamit. Kinsa man ang sinulat? Inspired na sa Ginoo. Nakakunik na ngadto sa Biblia. Pareha sa atong gibasa itong labay nga video na to sa kasaysayan nga ang kasaysayan na isulat sa libro ni si Mayas ug ni Edo. Mga propeta, gideclare gyud. Nagkaroon ka nang giingon sa Google nga bright kuno. Kinsa ang propeta ha? Ang iyang ikatudlo. Mao nang akong gitubag. Alam mo, talagang wala ka talagang kalam-alam. Ang nagsabi pala sa inyo na Romano Katoliko ang itinayo ni Kristo, hindi pala si Kristo. Si Google pala. Nang tanungin mo si Google, ang sabi ni Google, according to encyclopedia, ayun, tumakbo naman sa encyclopedia. Ano ba yung encyclopedia? Yan ang napakamalas ninyo. Dahil lagi kayong nagpatotoo dahil kayo'y hindi totoo.
Mo na makalanog nga akong gukod ni si Oliver nga Labrador. Nag-reply, ingon pa siya basta sulpot di kuno kasabot. Na ato ning ibalik sa ilahang sulpot. Kay gipangutanan ako na si ila bisan si Talibong. Kanang utor anang sulpot kuno. Mao naman ni ilang termino ron. May na lang ang sulpot nga nagtuman sa kasuguan kay at sa atubangan sa Dios dili kay tawgon og sulpot. Kay wa man gyud poy sulpot kay habaw man ka kanang ilaha matud nila ra gihapon na. Puros na pamutbot kay gipangutanan ako naabay sulpot nga iglesia nga natukod. Di ka basa sa Biblia. Taga-agsan siya adto mo sa sik basig na didto. Kay tagaan ta mog 10,000. Basta na nakabutang dito nakarehistro. Sulpot Church. Ana. Pero wala dili unta mo magpatakag yaw kay magtutudlo ra ba mo nya daghan mo pasalaagon anang inyong tinudluan. Pero noon di man ta kalikay ana kay lagi gisulti na mas Biblia nga moabot manungha sa katapusang mga adlaw mga mini mga magtutudlo ikaduhang 1:1 bersikulo 7 mga mini mga Kristo. Mao ni nang gawas ng daghan. Mao na akong giingon kay Oliver nga hain man dapit mabasa sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga ang gingharian sa Dios gitukod naa sa Roma. Unsay gi-reply? Basta sulpot kuno di kasabot. Kita na di kasabot nga nangutana gani tag naa bay mabasa kay aron atong sabton kay ingon sa ikaduhang Korinto 1:13 wala kami laing gisulat gawas sa mabasa og masabot. Unya kita na nga lagwa kasabot nga siya may wa gyud bersikulong gihatag. Puros matod nila. Mao nang ako laging gi-suggest sa iya mo appeal siya sa tawag ng tanghalan kay base niya lang daig makadaog. Siya nganong naabot naman ng kagtawag ng tanghalan. Pamatud lagi ng imong tinuuhan nga naa sa Biblia. Di siya mo di kasabot. Kay giingnan na nako nga ang matuod dili na kinahanglang pamatud-an. Ang magpamatuod kadtong namutbot. Imo pang palabuan ng matuod na sa Biblia. Na nangutana siya unsa, ako nang gisulti, mabasa na sa Biblia. Galing lang problema ani niya kay di kasabot. Pinadayag 14:12. Ani-ani ini ang agdas pagkaminatuson sa mga balaan, sa mga nanagbantay sa sugo sa Dios ug sa tinuuhan ni Hesus. Di man na kinahanglan nga imo pa nang pamatud-an kay matuod naman na. Ang kamatuoran nga ang iglesyang gitukod ni Kristo Mateo 16:18 walay pangalan. Wa gyud pangalan. Mo nang sa buhat 18:25 ngadto 26 mga kalanog nag-ingon dito nga samtang si Apolos nagwali nga masaligon kayo sa iyang kaugalingon nakita ni Priscilla ni Aquila og ilang gisikreto pagdala si Apolos ngadto sa ilang panimalay og kaniya gisaysay nila sa labing sibo pagayod ang tinuuhan sa Dios. Di man nakingog pamatud-an pa nimo nga naman. Matuod naman na. Isaysay na lang. Mao nang gisaysay nako sa imuha, Mr. Oliver Labrador. Akong gisaysay sa imuha ang tinuuhan sa Dios kay ang tinuuhan sa Dios dili na kinahanglan pamatud-an kay matuod ang iya sa Dios. Umuni nga ninhi sa mong video mga makalannog nasubo ko tungod kay kining tawhana magsigig ingon nga wa ko'y hanaw sa Biblia na sige mig-chat grabing teksto akong gipadala ang siya wa gyud bisag usa mo nang naklaro nako ron nga kini siya usa din ni kasingir na singir man nga butbuton ang paborito ani matud nila mo nang matud nila kay wa gyud mabasa mo na akong gichat siya nakabalo na ko karon nga kana ding imuha kapitulo ba bersikulo dila ang laway nagbula-bula way tekstong ipakita baka kon anak di kasiyawa. Di man ta masubo maigsoon kay kini gugma man sa Dios. Ang pulong sa Dios diha sa Hebreanon 4 bersikulo 12 hait sama sa espada nga duhay sulab. So mao ni nga sakit man ang pulong sa Dios pero antoso na to tungod kay kini tungod sa gugma sa Dios pahibal-on man ta niya, no? Aron nga ato gyud nga masabtan pag-ayo ang iyahang mga pulong. Nya usaon na to pagsabot pinaagi sa atong mabasa. Di man direct mga hinigong mga maigsoon nga mabasa letra por letra ang gitawag og explicit.
at least dunay makuha nimo nga implied masabtan nimo, implicit masabot tungod kay dunay nabasa. Ang kuyaw lang nagsabot-sabot ka nya wa gyud kay nabasa. Ang resulta nimo matud nila gina siya. Una kini atong video nahog ni og parto kay naputol man tong mga hinigugma magkalanog. Ang naguna una nga kini siya nga video ato lang yung gipahibalo nga do nagyoy mga tao nga manglinla malipat gyud ta manay ni Cristo sa Mateo 24:24 nga 24:3 ngadto sa 7 nangutana ang mga apostoles unsa may ilhanan sa imong duol ng pagbalik. Unang-una mingon gyud si Kristo, pagbantay kamo nga walay magpasalaag kaninyo tungod kay dunay daghang magdala sa akong pangalan. Magaingon nga to ang Kristo dito, tuwa dito sa kuan, mao kini, mao kana. So mao ning gibuhat ni Oliver karon. Ang gingharian kuno sa Dios, tuwa kuno sa Roma. Na akong gipaprove sa iya ha. Engko basa og kapitulo, bersikulos Biblia para makatabla ka. Kaya ako, di man ko debatidor, tablador ko. Malipay na ko nga tinuod tong imong gisulti nga na kay mabasa. Pero tabla ta, kaya nga naman, naaman ko'y mabasa. Karon kay wa man gyud kay mabasa, nahog yung kainiron og pildiro. Nga naman, wa man kay mabasa, wa gyud di kakatabla. Karon, ang Kolosas 1:5 nagyon si Pablo, sa dihang mabatian ninyo ang maayong balita sa kamatuoran, ang langit giandam na alang kaninyo. Asa daw? Langit. Pero kini si Oliver, tuwa daw sa Roma. Nang likoy pa siya, nangita pa siya palusot. Kanang gingarit sa langit, ato na nang makit-an kung makaadto na ta. Mao na problema rog makaadto ba? Unsaon pag-adto nga ako'y nakita nga video usab nga bag-o ni Gitgano. Grabe gyud niya nga promote sa mga palahubog. Ngayon pa niya, grabe gyud si Kristo mo painom no. Laing pamasangil na pod. Ang buoting ipasabot nga si Kristo palahubog gyud, mao ra gyud ni sa bisira. Na dunay nag-comment dito nga ako pong nakitaan. Yung pa niya kini sila pataka ra ni yaw-yaw. Wala man gibawal ang bino og ang pag-inom. Gibawalan mo sa inyong mga pastor kay sayang inyong iinom nga may nalanas 10%. Oh, sa may labot sa 10% og sa iinom nga ang 10% gamay raman kaysa 90 panalitan gatos. Ang ikapulo imo nang ihubog-hubog na may imong 90. Ing na lang gyud nga gahi gyud ulo. Supakan o nya ingon pa sa katapusan sa iyang comment siya nga nagpailad po ning mga panuway. Akong ingon mga kalanog nga kinsa kay panuway. Di ba ang panuway, ang kinis panuway, suwayon ang tao, suwayon bisan ang Dios. Niya may bato, himo ang tinapay, mao nay panuway. Kamo gisultihan mo nga dili maghubog-hubog, dili mag-inom. Maingon pag yun mo mga panuway na ilad kuno kay dili mo inom. Kay dili kuno bawal. Dili bawal ang pag-inom kay man sa wa pa ka inom gibawalan na kadaan. Proverbio 23. Tanawa diha. Dili ka magtan-aw sa magaagay mapula nga bino. Kay sa katapusan kini magpamaak sa mas bitin. Di na ka kinahanglang bawalan sa pag-inom kay diha pa lang sa wa pa ka mag-inom gibawalan na kada nga di ka patanawon. Pero kay gahi lagi tag mga naong kay nagsunod po ta ining mga paring nagtudlo nga okay ra kayo. Murag di na gid sila kadinay nga ang mga pari ron nga naas Biblia ilaha ataw na lang yung tugutan. Nga naman kay mga pari nagsusapinday po tungod sa kahubog. Na ana sinulat ni Isayas. Kung wa mo kadumdum, pangutana lang mo pohon. Nagligid na silang mga suka. Unya ang mga pari, grabe nang panapi gihimo, mga propita, pari og propita. Grabe nang pagpanapi nga gibuhat nila. Na tay mabasa Jeremias 8:8 ngadto sa 10. No? Kini mo'y nanapi nga tinud-anay ang mga pastor, wa gyud kay mabasang record sa Biblia nga ang mga pastor nanapi. Wa gyud. Si Paul Alima nagpataka ra pog bungadli kay nga naman mao man po ni siya pareha man ining Oliver pod nga mga singer lagi nya ang paborito kanang paborito nga kantas mga butbuton mo nang matud nila. Poros matud nila. Yung pa niya, mga pastor nangawat sa ikapulo. Asa kakabasa na Paul Alima sa Biblia? Mas maayo pa ibasahon na to nga ang mga pari mo'y nanapi kay naa pa. Pero pastor, wa gyud. Kini mga pastor karon, pero kanang mga pastor nga matod ninyo
Ngayon na pong gito isang episo 4:11 nga kanang mga pastor mga pari na abot ninyong ipasabot nga kining mga pastora ang giingon ninyo kaning sama sa mga pari nga mabiyas ka matuoran. Daghan man po mga pastoron sa ubang mga pundok. Kamo ra man gud ang ubana ngaman kanang mga pastor nga Domingo isimba, mga pastor mukaon og baboy, mukaon og gidili sa Ginoo. Kamo ra nang ubana oy. Kana nga pastor maunay pari. Nga naman magkamatch man gyud. Kayang pare, 2 malakas, nagtudlo og sayop sa kadaghanan. Nagitabangan po sa mga pastor. Nga, pastor man ang naaros bagong tugon sa episo. Gitabangan. Aron nga, mas mulig-on yun ang inyong bot-bot. Sama ning Oliver nga Labrador. Pasensya na lang, brother, kay nga man. Ang ato man god, dili man matod nila. Kanang naay mabasa og masabot. Ayaw pagsabot-sabot nga wagay kay nabasa. Muna ang prinsipyos Biblia, explicit o implicit. No? Dunay explicit mabasa o nya magsunod ang implied masabot. Pero ang problema ninyo kay naa na moy implicit, wa moy explicit. So di na pwede. Muna nga nagsabot-sabot lang mog inyo unya mura mo grosi. Unya balihon ng grosi 0. So mga kalanog, daghang salamat niini nga maong video. Manghinaot ko nga na po tayo laing nakuha no sab nga pagtulunan. Kay ato gyung sigurohon kay ang ato nga pundasyon Bible and Bible alone. Sola Scriptura. Manang ingon ni Ellen G. White, Selected Messages, Book 2, page 85, I am happy and harmony with you in your work when you present the Bible and the Bible alone as the foundation of our faith. So mo ni nga disiti sa Juan, wala na sila pinagi sa pulong kay yung pulong mao ang kamatuoran. Kani do na sila argumento nga matod pa nila kay si Bacalaris mayon kuno nga dili kuno inspired ang mga encyclopedia. Ani kuha pa sila mga librong Ellen G. White ambot og diin to nila niya kawata. Gipakita niya kini nga di man ni inspired, wa man ni problema kay wa man na namo giwali ng libro. Panambago na sa mga kaubanan sa Seventh Adventist ug ang gipangsulti ni Ellen G. White mostly biblically gikuha kay nga man sigurado ko na kay prinsipyo ni Ellen G. White Bible and Bible alone kay kun ang iyang sinulat mukalaban kan is Biblia kana moy sayop ng sinulat ni Ellen G. White pero ang sinulat nga mga encyclopedia klaro kaayo ang ebidensya nga musupak muaway sa Biblia nga naman kana lang pag-prove nila nga Romano Katoliko gitukod ni Kristo wa man sa Biblia. Muna'y dako kayong supak na sa Biblia. Si Ellen G. White, ginganlan lag mini. Inyo haman po na. Pero mailhan ang mini. Kung saan man pag ilas mini, klaro, nga man, dili mutuman og kasuguan sa Dios. Maunay mini. Tanawang unang Juan 2:4, bisan kinsa naging nakailas sa pandi mutumag kasuguan, mga bakakon kining mga tawhana. Maunay mga mini-mini. Pero si Ellen G. White, nag-promote sa Biblia, nag-promote sa kasuguan. Mamaganing giingnan niya ang libro ni gibasa ni Paul nga ang mga Seventh Adventist nangawat. Kanang nga prinsipyo nagpasabot nga die hard siya sa pulong sa Dios kay dunay mga nangawat. Pero ang wa lang kasabot si Paul Alima nga ang nangawat nga ingon ni Ellen G. White, wala mangawat nga ilang gikuha. Unsa may kuhaon nila kung kadtong mga muhatag nga mga wa muuli mga Adventista? Unsa may kuhaon sa mga pastor? Unsa may kawaton? Wa kasabot kay hilig man lagi og matod nila nya hilig pagpangakusar hilig pagpangangkon batasan man po na siya wa mo na nga Brad Oliver gigugma kas Ginoo usban ang imong estilo nga kung muhisgot gani kag mga importanteng butang labot sa kaluwasan siguruha nga naa kay mabasa kay mahug ka nagmatod nila mao nay paborito nga awit sa mga butbuton. Kini si Brother sa Apa, salanog sa gugma sa Dios magaingon. Ayo kalimot i-like, i-share ug i-subscribe usab kining atong video. Ang lapadog nako nga gugma sa Dios magabugkos ka natong tanan. Ako magaingon. God bless. Bye-bye. Hangtod sa sunod nato nga video. Kini si Brother sa Apa.